नमस्कार। आसंतु आज बुलीजिबा बांकभर डैम। वर्तमान आमे बांकभर डैम पाखापाखि पहुंची जाइछु। देखंतु दूर देखा जाउछि केमिति पानी देखा जाउछि। आमे रास्ता वर्तमान डैम पाखापाखि एई डैम भीतर पथर गुडा केमिति धला धला देखा जाउछि। चढ़ई गुड़ाक मलत्याग करी केमती धड़ा धड़ा देखा पत्थर गुड़ाक पूरा धड़ा कर एइठु आमे राइट को जिबु। राइट को गले आमे सीधा बंध ऊपर दे जिबा। राइट आमे वर्तमान बंध उपरे पहुंची गलुनी। दूररू पानी भी देखा जाउछि। सबआडे धुआंलिया सुंदर परिवेश। ये होछि बांकभर डैम। एई डैम रे दुईटी केनाल बाहरिछि। एइटा होछि प्रथम केनाल ए साइड रु गाँ साइड रु गेट जोटा कि एठी प्रथम केनाल। चालन टिके बुली देखिबा कोन केमती अछि। एइटा होछि केनाल। एपटे लोकडी माछ धरुछि। एटा होछि केनाल रो गेट। एई जगह रे गेट लागिछि। आमे टिके भीतर को जाई कि देखिबा। एमिते पानी देखा जाउछि चारिकड़। पानी भी कम अछि। वर्तमान आमे आहुरी आगो को जाउछु। नदी जोठी अछि सेई आडे वर्तमान एई नदी बंधटी बहुत लंबा सुंदर मध्य देखा जाउछि। बंधर आडरे वर्तमान आमे चलेइछु गाड़ी। पानी सबु धुआंलिया देखा जाउछि। देखंतु केमितिका पूरा धुआंलिया समुद्र भलिया आखि पाउ नाही एते पानी। एई स्ट्रीट लाइट गुड़ाक रक्षणाबेक्षण अभाव जोगु नष्ट हेई जाउछि। एई पाखरे पिकनिक बोधे चलीछि। माइक भी बाजुछि। एटा हेउछि नईर पिछाल जाके ओभरफ्लो पानी एई पटे देके जाए। आमे एठी टिके बुली देखिबा केमती कोन बना ହେଇଛି। केते गेट अछि देखिबा। एठी तार अटकଳ ଲେଖା ହେଇଛି। एगुड़ाक हेउछि गेट उठेଇବା ओह्लेइबार मेसिन गुड़ाक। पूरा अंधारिया देखा जाउछि। एठी चढ़ेई गुड़ाक केमती बुडिले। एई बुडिला गोटे चढ़ेई एपटे गोटे पहरुछि। से बुडी थिबा चढ़ेईटी ए खंडे दुरिया रे बाहारी गलानी। आगरे बाहारी करी पहरुछि। एटा होछि मेसिन गुड़ाक उठेଇବା गेट उठेଇବା आ ओह्लेइबा कामरे लागे। एपटे पानी लीक हेइकरी बोही जाउछि। एठी 6 गोटी गेट रहिछि एई डैम रे। एटा होछि से डैम पई ऑफिस घर गुड़ाक। देखंतु ये होला प्रथम गेट तापरे द्वितीय गेट
ତାପରେ ସେପଟା ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଏଟା 5 ନମ୍ବର ଏବଂ ସେଇଟା ତ 6 ନମ୍ବର ଗେଟ୍। ସବୁଥିରେ ପାଣି ଲିକ୍ କରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଏଇ 5 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଟାରେ ଲିକ୍ କରୁନାହିଁ ପାଣି। ଏପଟେ ପଥର କେମିତିକା ରହିଛି। ଏଇ ପିଛାଲ ଭିତରେ ସେ ସାଇଡ ରେ ପିକନିକ ଚାଲିଛି। ସେଇ ପିକନିକ ବାଲା ମାନେ ଏଇଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି। ସେପଟେ ନାଚା ନାଚି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ନଈ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣି କେମିତି ପିଚିକାରି ମାରି ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବାଙ୍କଭଳ ଡ୍ୟାମ, ଯାହାକି ବିଶୋଇରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗଲାବେଳେ ଡୁମୁରିଆ ଛକ ପଡେ। ସେଇ ଡୁମୁରିଆ ଛକରୁ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଗଲେ 1 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ବାଙ୍କଭଳ ଡ୍ୟାମ ପଡେ। ସେଇ ଡ୍ୟାମ ବହୁତ ଅକାତ ଅକାତ ପାଣି ଅଛି। ଏ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏଠି ପିକନିକ ଚାଲିଛି। ପିକନିକ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଲୋକ କିଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଏମାନେ ଜାଲ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଜାଲ ପକେଇକିରି ଏଇ ବନ୍ଧରେ। ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ କେନାଲ। ଏଇ ବନ୍ଧରେ 2 ଗୋଟି କେନାଲ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବାଙ୍କଭଳ ଡ୍ୟାମ। ବାଙ୍କଭଳ ଡ୍ୟାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଡି ଛିଡା କରିକି ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ନାହିଁ। ସିଧା ଆମେ ସେଇ ବନ୍ଧ ରୋଡରେ ଏଠି ପଡିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ପଡିଆରେ ଗମ୍ହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହୁଏ। ଫୁଟବଲ ଖେଳ ସହିତ ଏଇ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ମେଳା ହୁଏ। ପାତା ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପାତା, ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଗମ୍ହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗମ୍ହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାତା ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଗମ୍ହା ପର୍ବକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିଯିବେ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ହେବ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।